इस वीडियो में हम पार्टिसिपल्स के मुतालिक पढ़ेंगे। चलिए मिलकर पढ़ना शुरू करते हैं। Participles. A participle is a word formed from a verb which can be used as an adjective. यानी एक पार्टिसिपल एक ऐसा लफ्ज होता है जो कि एक वर्ब से बनता है और जिसे एक एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। वर्ब होते हैं एक्शन वर्ड्स, जबकि एडजेक्टिव क्या होते हैं? वो अल्फाज जो कि नाउन्स को डिस्क्राइब करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक पार्टिसिपल एक एक्शन वर्ड से बनता है, जबकि ये एक जुमले में किसी न किसी नाउन को डिस्क्राइब कर रहा होता है। इस बात को समझने के लिए हमें पार्टिसिपल्स की किस्मों के मुतालिक पढ़ना होगा। The two types of participles are the present participle ending in ing and the past participle usually ending with ed, d, t, en और n। तो पार्टिसिपल्स दो किस्म के होते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल जो होते हैं इनके आखिर में लेटर्स ing आते हैं, जबकि पास्ट पार्टिसिपल्स जो होते हैं उनके आखिर में ज़्यादातर लेटर्स आते हैं ed, d, t, en या फिर लेटर n। तो अब इन एग्जाम्पल्स की मदद से समझते हैं कि किस तरह से पार्टिसिपल्स को एडजेक्टिव्स के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले कॉलम में यहाँ लिखे हैं वर्ब्स। इससे अगले कॉलम में दिए गए वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल है, जबकि आखिरी कॉलम में उसी वर्ब का प्रेजेंट पार्टिसिपल इस्तेमाल किया गया है। तो बारी बारी इन एग्जाम्पल्स को पढ़ते हैं। आप भी मेरे साथ मिलकर पढ़िए। टू राइज यह है वर्ब, इसका पास्ट पार्टिसिपल है। मिसाल के तौर पर इसको सूरज की एग्जाम्पल के साथ इस्तेमाल किया गया है, द रिजन सन। और अब इसी मिसाल को सामने रखकर इसका प्रेजेंट पार्टिसिपल बताया गया है, जो कि है द राइजिंग सन। तो इस तरह से वर्ब था राइज और पास्ट पार्टिसिपल हो गया रिजन, जबकि प्रेजेंट पार्टिसिपल है राइजिंग। टू राइज का मतलब है तलू होना या उभरना। द रिजन सन इसका मतलब हुआ तलू हुआ सूरज, जबकि द राइजिंग सन का मतलब होगा तलू होता हुआ सूरज। तो इस तरह से टू राइज जो है वो एक एक्शन है, जबकि द रिजन सन इस एग्जाम्पल में रिजन यानी कि तलू हुआ ये है पास्ट पार्टिसिपल, जो कि सूरज के मुतालिक यानी एक नाउन के मुतालिक एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो इस तरह से ये बज़ाहिर देखने में तो एक वर्ब है, लेकिन यहाँ ये एडजेक्टिव का काम दे रहा है, क्योंकि एडजेक्टिव्स जो होते हैं वो नाउन्स को डिस्क्राइब करते हैं। इसी तरह से अगली एग्जाम्पल में द राइजिंग सन, इस फ्रेज में राइजिंग का लफ्ज बज़ाहिर एक वर्ब है, जबकि अगर गौर से इस फ्रेज को पढ़ा जाए तो ये एक नाउन को यानी सन को डिस्क्राइब कर रहा है, यानी उभरता हुआ सूरज। तो इससे पता चल रहा है कि सूरज की क्या स्टेट है, यानी हमें सूरज की हालत के मुतालिक पता चल रहा है। तो ये एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है। जब कोई लफ्ज एक नाउन के मुतालिक इजाफी मालूमात देता है यानी उसकी वजाहत करता है, तो वो फिर एडजेक्टिव कहलाया जाता है। तो इसी तरह से ये बाकी की एग्जाम्पल्स भी हैं, इन्हें हम रवानी से पढ़ेंगे। आप भी पढ़िए। द वर्ब टू बॉयल, द पास्ट पार्टिसिपल द बॉइल्ड वाटर, द प्रेजेंट पार्टिसिपल द बॉइलिंग वाटर। नेक्स्ट, the verb to break, the past participle, the broken news, the present participle, the breaking news. Next, the verb to cook, the past participle, the cooked food, the present participle, the cooking food. अब हम पार्टिसिपल से मुतालिक एक मश्क करेंगे। हमने दिए गए जुमलों में पार्टिसिपल्स को अंडरलाइन करना है और जुमले के सामने लिखना है कि वो पार्टिसिपल प्रेजेंट है या पास्ट। शुरू करते हैं। नंबर 1, ही वॉज सो शॉक्ड आफ्टर द एक्सीडेंट दैट ही कुडंट स्पीक, यानी वो एक्सीडेंट के बाद इस कदर सदमे में था कि वो बात नहीं कर पा रहा था। तो इस जुमले में लफ्ज शॉक जो है ये क्या है? ये एक पार्टिसिपल है जो कि एक शख्स के मुतालिक इंफॉर्मेशन दे रहा है कि ही वॉज सो शॉक्ड।
اس لفظ کے آخر میں لیٹرز آ رہے ہیں ای ڈی، اس سے پتہ چلتا ہے یہ ہے پاسٹ پارٹیسپل۔ نیکسٹ، the galloping horse scared the child، یعنی سرپٹ دوڑتے ہوئے گھوڑے نے بچے کو ڈرا دیا۔ تو اس جملے میں گیلپنگ کا لفظ جو کہ بظاہر ایک ورب ہے، یہ ایک ایڈجیکٹو کے طور پر استعمال ہو رہا ہے کیونکہ یہ گھوڑے کو ڈسکرائب کر رہا ہے کہ گھوڑا کیا کر رہا تھا، وہ گیلپ کر رہا تھا۔ اور جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس لفظ کے آخر میں لیٹرز آئی این جی آتے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ یہ ہے پریزنٹ پارٹیسپل۔ نیکسٹ، آئی ڈونٹ وانٹ دیٹ برنٹ ٹوسٹ، یعنی مجھے وہ جلا ہوا ٹوسٹ نہیں چاہیے۔ تو جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹوسٹ کا لفظ ایک ناؤن ہے اور برنٹ کا لفظ یعنی جلا ہوا اس ناؤن کو ڈسکرائب کر رہا ہے۔ برنٹ کے آخر میں آ رہا ہے لیٹر ٹی، تو یہ کیا ہوا؟ یہ ہے پاسٹ پارٹیسپل، بالکل ٹھیک۔ نیکسٹ، ڈونٹ بی فرائٹنڈ the dog doesn't bite، یعنی ڈرو مت۔ معاف کیجیے گا، that dog doesn't bite یعنی وہ کتا کاٹتا نہیں ہے۔ ایک شخص کو نصیحت کرنے کے لیے استعمال کیا گیا ہے کہ ایسا مت کرو یعنی ڈرو مت، اور یہ ختم ہو رہا ہے لیٹرز ای ڈی پر، تو یہ ہے پاسٹ پارٹیسپل۔ نیکسٹ، the lorry was carrying stolen goods، یعنی لاری میں چرائی گئی اشیاء لدی ہوئی تھیں، یا پھر یوں کہیں تو بہتر ہوگا کہ لاری چرائی گئی اشیاء کو لے جا رہی تھی۔ تو اس جملے میں کیرنگ کا لفظ یہ بتا رہا ہے کہ لوری میں کیا لدا ہوا تھا، تو یہ انفارمیشن دے رہا ہے ناؤنز کے متعلق، جبکہ یہ بظاہر ایک ورب ہے اور یہ ختم ہو رہا ہے لیٹرز آئی این جی پر، تو یہ کیا ہوا؟ یہ ہے پریزنٹ پارٹیسپل، بالکل ٹھیک۔ نیکسٹ، everybody was excited preparing the things for the trip، یعنی ہر کوئی سفر کی تیاری کرتے وقت خوش تھا۔ تو اس جملے میں ایکسائٹیڈ کا لفظ ایوری بڈی کے متعلق انفارمیشن دے رہا ہے کہ ایوری بڈی واز ایکسائٹیڈ یعنی سب خوش تھے۔ یعنی اگر بچے بوریت محسوس کر رہے ہیں تم کیوں نہیں انہیں پارک لے جاتے؟ تو یہاں بورڈ کا لفظ جو ہے وہ چلڈرن کے متعلق انفارمیشن دے رہا ہے کہ وہ بوریت محسوس کر رہے تھے۔ یہ لیٹرز ای ڈی پر ختم ہو رہا ہے، تو یہ ہے پاسٹ پارٹیسپل۔ تو اس طرح یہ مشق ختم ہو گئی ہے۔ اب آپ اس ویڈیو کو ری پلے کیجئے اور اس کے ساتھ ساتھ پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش جاری رکھیے۔